बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में 90% मुसलमान कुछ नहीं जानते। ये लोग खुद को मुसलमान कहते हैं, कलमा पढ़ते हैं, इस्लाम का नाम लेते हैं, लेकिन इनकी मस्जिद नहीं होती, नमाज उस तरह नहीं पढ़ते जिस तरह हम मुसलमान पढ़ते हैं, रमज़ान का रोज़ा ज़रूरी नहीं होता, और इनके पास एक ज़िंदा इमाम है जिसकी बात ये लोग कुरान से भी ऊपर समझते हैं। यह है इस्माइली कम्युनिटी, जो आज दुनिया के सबसे मॉडर्न, सबसे लिबरल और सबसे कंट्रोवर्शियल मुस्लिम फ़िरक़ों में गिनी जाती है। तो सवाल ये है, क्या ये लोग सच में मुस्लिम हैं और कहाँ से आया ये फ़िरका? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि इस्माइली लोग शिया इस्लाम की एक शाखा है, यानी ये लोग सुन्नी नहीं हैं, ये शिया हैं, लेकिन वो शिया भी नहीं जिन्हें हम पाकिस्तान, इंडिया, ईरान या इराक़ में देखते हैं। वो लोग इश्ना असरी शिया हैं, यानी 12 इमाम मानने वाले हैं। इस्माइली उनसे बिल्कुल अलग है। अब इनका तालना कहाँ से शुरू हुआ, ये सुनना ज़रूरी है। इस्लाम की तारीख़ में इमाम जाफ़र अल सादिक एक बहुत अहम शख्सियत है। उनके 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम था इस्माइल और छोटे बेटे का नाम था मूसा अल काज़िम। जब इमाम जाफ़र अल सादिक का इंतकाल हुआ तो एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ कि उनके बाद इमाम कौन बनेगा। इश्ना असरी शिया ने कहा मूसा अल काज़िम सही इमाम है, लेकिन एक ग्रुप ने कहा नहीं, असली हकदार तो इस्माइल थे, जो जाफ़र अल सादिक के बड़े बेटे थे और वो पहले ही इंतकाल कर गए थे। लेकिन इस ग्रुप ने माना कि इस्माइल की इमामत ख़त्म नहीं हुई, बल्कि उसके बेटे मोहम्मद बिन इस्माइल में जारी रही। ये लोग इस्माइल के नाम पर अलग हो गए और यहीं से इस्माइली फ़िरके की बुनियाद पड़ी। यह तफरीक 3री सदी हिजरी की बात है। इस्माइलियों की सबसे ख़ास और सबसे अलग बात यह है कि ये लोग एक हज़र इमाम, यानी कि एक ज़िंदा इमाम, इस वक्त मौजूद इमाम को मानते हैं। इनके यहाँ ये अकीदा है कि इमाम का सिलसिला हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से शुरू हुआ और वो आज तक जारी है और हमेशा जारी रहेगा। अब तक के सबसे मशहूर इमाम थे शाह करीम अल हुसैनी, जिन्हें दुनिया आगा खान के नाम से जानती थी। ये 4 फरवरी 2025 को इंतकाल कर गए। ये स्विट्ज़रलैंड में रहते थे, ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड से तालीम हासिल की थी। इनकी पर्सनल दौलत $13 बिलियन से ज़्यादा थी और ये आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क के फाउंडर थे, जिसमें हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटीज़ और डेवलपमेंट प्रोग्राम 30 से ज़्यादा मुल्कों में काम करते हैं। अब उनकी जगह उनके बेटे शाह रहीम अल हुसैनी आगा खान ले चुके हैं, जो 50वें इमाम हैं। इस्माइली लोग इमाम को सिर्फ एक मजहबी गाइड नहीं मानते, बल्कि ये कहते हैं कि इमाम अल्लाह की तरफ से मुकर्रर है और उसकी बात तकरीबन वही की तरह है। इनके यहाँ इमाम का हुक्म, जिसे फरमान कहा जाता है, अपनी पूरी कम्युनिटी पर लाजिम होता है और ये फरमान कुरान की ज़ाहिरी तफसीर से भी मुकद्दम समझा जाता है। यहाँ तक कि इस्माइली स्कॉलर्स कहते हैं कि इमाम जो बात कहे वो उस वक्त के लिए सबसे बड़ा मजहबी हुक्म है। अब आते हैं उस हिस्से पर जो सबसे ज़्यादा अलग है। ये लोग इबादत कैसे करते हैं? दोस्तों, इस्माइलियों की नमाज आम मुसलमानों जैसी बिल्कुल नहीं होती। इनकी अपनी एक ख़ास दुआ है जो अरेबिक, फ़ारसी और गुजराती का मिक्सचर है। यह दुआ दिन में 3 मरतबा पढ़ी जाती है, सुबह, दोपहर और शाम के वक्त, लेकिन ये भी कंपलसरी नहीं है, महज स्ट्रॉन्गली इनकरेज्ड है। रुकू, सजदा, तकबीर, तशद्दुद, ये सब आम मुस्लिम नमाज के अरकान इस्माइलियों के यहाँ इस तरह नहीं होते। इबादत की जगह मस्जिद नहीं होती, बल्कि जमात खाने होते हैं, जो एक कम्युनिटी सेंटर भी है और प्रेयर हॉल भी। अजान नहीं दी जाती, कोई इमाम आकर नमाज नहीं पढ़ाता, सब मिलकर अपनी तरफ से दुआ करते हैं। रोज़ा भी इनके यहाँ अलग है। इस्माइली लोग रमज़ान को फ़िज़िकल रोज़ा, यानी खाने पीना बंद करने वाला महीना, कंपलसरी नहीं समझते। इनके यहाँ ये कहते हैं कि बातिनी रोज़ा ज़्यादा अहम है, यानी नफ्स को कंट्रोल करना, बुराई से बचना। इसीलिए बहुत से इस्माइली खुल्लम खुल्ला रमज़ान में खाते पीते हैं और उन्हें कोई हिसाब नहीं देना होता। हज के बारे में भी इनके यहाँ अलग व्यूज़ है, कुछ करते हैं, कुछ नहीं करते। ज़कात की जगह देसोन है, यानी अपनी इनकम का 12.5% इमाम के इंस्टीट्यूशन को देना, जबकि आम मुसलमान पर सिर्फ 2.5% ज़कात फ़र्ज़ है। ये पैसा आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क के ज़रिए दुनिया भर के प्रोजेक्ट में लगाया जाता है। इस्माइली कम्युनिटी का सोशल और कल्चरल माहौल बाकी मुसलमान कम्युनिटीज़ से बहुत ज़्यादा अलग है। इनके यहाँ मर्द और औरतें दोनों एक साथ कम्युनिटी इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, एक दूसरे के साथ फ्रीली बात कर सकते हैं। ये बिल्कुल नॉर्मल है। पर्दा या हिजाब कंपलसरी नहीं है। बहुत से इस्माइली औरतें वेस्टर्न ड्रेस में नज़र आती हैं और प्रोफेशनली एक्टिव हैं। डॉक्टर्स, लॉयर्स, बिजनेस वूमेन भी होती हैं।
اسماعیلی کمیونٹی دنیا بھر میں بہت ویل سیٹلڈ ہے۔ UK، کینیڈا، USA، ایسٹ افریقہ اور ساؤتھ ایشیا میں کافی بڑی تعداد ہے۔ یہ لوگ اپنے آس پاس کے سوسائٹی میں اچھے سے انٹیگریٹ ہیں۔ کوئی انہیں الگ نہیں سمجھتا جب تک وہ خود بتائے نہیں۔ میوزک، فوٹوگرافی، فائن آرٹس، جو چیزیں ٹریڈیشنل فقہ میں ڈیبیٹیبل ہے وہ اسماعیلیوں کے یہاں اوپنلی ایکسیپٹیڈ ہے۔ انٹرفیتھ میریجز بھی ان میں ہوتی ہے، اور آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک کی وجہ سے اسماعیلی کمیونٹی کی گلوبل امیج کافی اچھی ہے۔ آغا خان یونیورسٹی کراچی ایک ورلڈ کلاس انسٹیٹیوشن ہے۔ آغا خان ہاسپٹل افریقہ، ایشیا اور مڈل ایسٹ میں غریبوں کو صحت کی سہولت دیتے ہیں۔ یہ سب کام جینوئن طور پر ہوتا ہے اور اسی وجہ سے بہت سے لوگ اس پر اچھا اوپینین رکھتے ہیں۔ اب سب سے گہری اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان کا عقیدہ کیا ہے۔ دوستو، اسماعیلی قرآن کو مانتے ہیں، لیکن ان کے نظریے میں قرآن کے دو حصے ہیں۔ ایک ظاہر یعنی وہ جو ظاہر میں لکھا ہے، جو سب پڑھ سکتے ہیں، اور دوسرا باطن یعنی وہ چھپا ہوا اصلی مطلب جو صرف امام جانتا ہے۔ اسماعیلیوں کے یہاں قرآن کا یہ باطنی مطلب ہی سب سے زیادہ اہم ہے، اور اسے صرف امام ریویل کر سکتا ہے اپنی تعلیمات کے ذریعے۔ اسی نظریے کو تعویل کہا جاتا ہے، یعنی قرآن کی ان معنوں کو ڈھونڈنا جو ظاہری الفاظ کے نیچے چھپے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے یہاں کوئی بھی قرآن کی تفسیر فائنل نہیں ہوتی، نہ امام غزالی کی، نہ ابن کثیر کی، نہ کسی اور کی۔ صرف موجودہ امام کی بات فائنل ہے۔ یہی ان کی سب سے بڑی بنیاد ہے، اور یہی چیز ہے جو انہیں عام اسلام سے سب سے زیادہ الگ کرتی ہے۔ اس نظریے کو اسلامک اسکالرز نے باطنیہ کا نام دیا ہے، اور صدی اول سے ہی اس پر بہت سخت تنقید ہوتی آئی ہے۔ دوستو، سنی علماء کا ایک بہت بڑا گروپ اسماعیلیوں کو مسلم نہیں مانتا۔ اس کی وجہ یہ ہے نماز کا فرق، روزے کا انکار، قرآن کی تفسیر کی الگ میتھوڈولوجی، اور سب سے بڑی بات ایک زندہ انسان کو اس درجے پر رکھنا جو صرف اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے۔ یہ سب چیزیں مل کر سنی اسلام سے انہیں بالکل باہر کر دیتی ہیں۔ اثنا عشری یعنی 12 امام ماننے والے شیعہ بھی اسماعیلیوں کو اپنا حصہ نہیں مانتے، کیونکہ دونوں کے اماموں کا سلسلہ الگ ہو گیا تھا۔ امام جعفر الصادق کے بعد ایران، عراق کے مین اسٹریم شیعہ ان سے الگ ہیں۔ رہا سوال اس فرقے کے اسلام سے الگ ہونے کا، تو یہ ایک لمبی تاریخی پروسیس تھی۔ باطنیہ موومنٹ نے قرآن کی اور نماز کی ظاہری شکل کو عوام کے لیے ڈکلیئر کر دیا اور کہا کہ اصلی عبادت تو امام کی تعلیمات میں ہے۔ فاطمیڈ ڈائنیسٹی جو ایک اسماعیلی حکومت تھی، اس نے 909 عیسوی سے 1171 عیسوی تک ایجپٹ اور نارتھ افریقہ پر حکومت کی۔ اس دور میں گریک فلسفی، گنوسٹک آئیڈیاز اور باطنی تصوف سب ایک ساتھ اسماعیلی دین میں شامل ہو گئے۔ عبادت کا مطلب بدلا، قرآن کا مطلب بدلا، اور ہر نئی جنریشن کے امام کے فرمان نے اس فرقے کو تھوڑا اور الگ کرتے ہوئے آج کے اس ماڈرن لبرل اسماعیلی کمیونٹی کی شکل دی ہے۔ تو یہ تھا اسماعیلی فرقے کا ایک مختصر لیکن گہرے نظر سے تجزیہ۔ کہاں سے شروع ہوا، کیا مانتے ہیں، کیسے جیتے ہیں، اور کہاں تک الگ ہیں مین اسٹریم اسلام سے، یہ سب ہم نے آج دیکھا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس پر اور گہری ریسرچ ہو، فاطمیڈ ڈائنیسٹی، ایسیشینز یا آغا خان کی ہسٹری پر الگ ویڈیو بنائیں تو نیچے کمنٹ میں ضرور بتاؤ۔ اس ویڈیو کو لائک کرو، چینل کو سبسکرائب کرو، تاکہ ایسے ضروری علم ویڈیو آپ تک پہنچتے رہیں۔ اللہ ہم سب کو حق بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی اور مددگار ہو، آمین۔